is always setting directions for the year 2026, concerns that circles around security and how we can sustain the gains we have in the previous years in terms of our campaign towards a peaceful Bukidnon. So, mga kalampusan, hagit og mga umaabot nga buluhaton pagahisgutan niining Joint Council meeting sa Pipok Padak sa Bukidnon. Gisiguro ni Governor Rogelio Nilpi Roque nga nakaangkla ang kalambuan sa lalawigan sa Bukidnon sa peace and order ug public safety atol sa gipangunahang first quarter 2026 joint meeting sa Provincial Peace and Order Council ug Provincial Anti-Drug Abuse Council Pebrero 19, 2026 sa The Garden Party Venue and Suites, Malaybalay City, Bukidnon. So today we come together to ensure that development in our province remains firmly anchored on peace and order, public safety, and sustained campaign against illegal drugs and all forms of threat to security. We all understand that sustainable development cannot flourish in an environment with a marked by instability, criminality, or fear. So economic progress, social cohesion, and public trust thrive only where peace is protected and institutions work in harmony. Sa pagpasayon sa DILG Bukidnon, gipasalig sa uniform personnel sa kagamhanan nga padayon ang kampanya batok sa tanang matang sa hulga sa seguridad ug sa illegal nga droga. Samtang sa nagsingabot nga kasaulugan sa Kaamulan 2026 ug sa pag-host sa Bukidnon sa Northern Mindanao Regional Athletic Association 2026, gibutyag sa PNP Bukidnon Police Provincial Office nga nakaandam ang ilang hanay aron masiguro ang nanganlang dagkong events sa Bukidnon. So daghan kita mga bisita and we expect nga mas daghan ang mga bisita nato karon nga moabot kumpara sa next year. So ang among preparation, among nang giandaman nga ma-celebrate nato ang ato ang kaamulan ug ang nimra nga walay mahitabo. And of course, pasalamat pud ko ma'am sa support ni Gov kay sa iyang suporta, gwapo kaya performance ato mga kapulsan karon with regards to our accomplishment, operational accomplishment nato, taas gud kayo karon compared last year. And that is because of the support of Gov Roque.